श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। कबीर दास गोटे दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलि हारी जाओ गुरु के गोविंद दियो बताए। भगवान कृष्ण सर्वदा भगवान एवं गुरुंक भितरु गुरुंकु सम्मान प्रथमे दबा पई निर्देश देइथिले। गुरुंकु नमणिब नर, गुरुजी साक्षात ईश्वर। गुरु पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा दे आज आपण मानक उद्देश्य रे व्यासाय विष्णु रूपाय शीर्षक आलेख्यटी उपस्थापन करुची। एହାର रचयिता हेउचंती विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आजिर आमर शीर्षक हेउची व्यासाय विष्णु रूपाय। अनेक दिन तଳର कथा। ଯମୁନା नदी तटरे धीवरटीए बास करुथिला। से धीवरर एक अपूर्व सुंदरी कन्याटीए थिला। ताहा देहरु माछर गंध बाहारुथिबारु नाम तार धीवर रखिथिला मत्स्यगंधा। कन्या मत्स्यगंधा नौका चालनारे थिला अत्यंत धुरंधर। ଯମୁନାରେ नौका चलाई लोकमानकु से नदी पार कराउथिला। दिने पारी हेबा पई आसी पहुंचीथिले जणे सिद्ध तपस्वी। तांकर खूब तेजमय शरीर थिला। से थिले महामुनि पराशर। ଯମୁନା को से नौकारे पार होउथिबा बेले नौका चालना करुथिबा रूपसी मत्स्यगंधार रूपरे मोहित होई पड़ले। से अत्यंत श्रद्धारे मत्स्यगंधार परिचय पचारले। मत्स्यगंधा कहिला, हे मुनिवर, ए नौका मोर पिता दास राजांकर। मु तांकर एकमात्र संतान। पितांक आदेश रे जीविका निर्वाह पाई मु ए नौका चलाउची। पितांक आदेश रे मु बिना शुक्ल रे यात्री को नदी पार कराउची, कारण पिता मते कहिछंती मोर एहा पुण्यर कारक हेब। विमोहित मुनि पराशर सरल धीवर कन्या ठारू एभली मधुर कथा मान शुणी आहुरी मुग्ध हेबा संगे संगे तांकु कहिले, हे मधुर भाषिणी सुंदरी, तुमी निश्चय दिने राजराणी हेब, किंतु तुमको मो ठारू एक वर प्राप्ति हेबा आवश्यक। मु तुम शरीररू मत्स्य गंध दूर करि देई महकरे भरी देवी, जहा योजन दूर पर्यंत बासिब। मु आजी अत्यंत कामनायुक्त होई पड़िछि। तुम औरुषरू मु एक संतान चाहे। मत्स्यगंधा द्वंद्वरे पड़गले। पिता जानिले रागिबे, एपटे ऋषिंक अभिशाप भय। किंतु से चिंता करी देखिले तेजस्वी ऋषिंकर वरदान तांक पई वांछनीय। तेणु से ऋषिंक कथारे राजी होई गले। महर्षि पराशर निजर तप बलरे चारिआडे कुज्झ टीका सृष्टि करदेले, जेपरी सेमानकु केही देखि परिबे नाही। पराशर परितृप्त हेबा परे मत्स्यगंधा कहिले, ଯମୁନାର ଏହି ଦୀପରେ ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଦିନେ ଏହି ପୁତ୍ର ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏତକ କହିଲା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଉଠିଲା। ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା ଭାବରେ। ଯମୁନାର ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ପରାଶରଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୀପାୟନ। ସମସ୍ତ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ତପସ୍ୱୀ ଭାବେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ବିଦିତ ହେଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଓ ମହାଭାରତ ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦକୁ ସେ ଚାରି ଭାଗ ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ ଆଦିରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବେଦବ୍ୟାସ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି, ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ଆୟତ ନେତ୍ର ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଦୀପକୁ ସାରା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମରେ
ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦରାୟଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଯୋଜନଗନ୍ଧା ପରାଶରଙ୍କ ବର ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟବତୀ ନାମରେ ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରି କୁରୁକୁଳର ରାଜମାତା ହୋଇଥିଲେ। ଅସୀମ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମୋ ବେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧୟେ ବଶିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ଅଚର୍ତୁ ବଦନୋ ବ୍ରହ୍ମା ଦୀର୍ବାହୁରୋ ପରୋହରି ଆଭାଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ବାଦରାୟଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର 24 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତଦଶତମ ଅବତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ଦେଶେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକ ବିଚାରୀ କଲେ ସତୀ ଶାଖା। ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଗୁରୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ବ୍ୟାସରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମୋ ବେ ବ୍ରହ୍ମନିଧୟେ ଶ୍ରୀ ବାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁରୂପାୟ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଆଲେଖ୍ୟଟି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।